इंसानी मिजाज की तरह इसकी ज़िंदगी के मकासद भी अलग अलग हैं। हर शख्स अपने अंदाज से ज़िंदगी बसर करता है। कोई सिर्फ दुनिया कमाना चाहता है तो किसी को आखिरत की फिक्र, किसी के लिए दौलत की फरावानी सब कुछ है तो कोई महज इज्जत व तकरीम को ही सब कुछ जानता है। अच्छी शोहरत और नाम बनाने के लिए भी लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मगर मुआशरे का एक किरदार ऐसा भी है जिसे इन सब चीज़ों में से शायद कुछ भी मुयस्सर नहीं, और वो किरदार है सैनिटरी वर्कर्स का। तमाम सैनिटरी वर्कर्स वो काम सर अंजाम देते हैं जिसे शायद कोई भी करने को तैयार नहीं। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਜ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਵੇ ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। सैनिटरी वर्कर्स हसीनो जमील दुनिया के दरमियान में सफाई का काम सर अंजाम देते रहते हैं। गंदगी, गलाजत और बदबू से अपनी रोज़ी तलाश करने वाले सैनिटरी वर्कर्स मुआशरे के सबसे पसमानदा अफराद शुमार होते हैं। लेकिन कुछ भी अपने आप नहीं सामने वेलो की हाल है, कोई काम लभदा नहीं गा, पर यह काम मजबूरी करना पैंदा है। कोई सहूलत नहीं गी ये कुछ भी नहीं गा। हाल वेलो की हो गया काम कर, ना कोई कपड़े, ना कुछ है, ना कोई मैडिकल, ना कोई ना कोई तनख्वाह मिल रही है 3 महीने। पैसे कितों मिलते हैं? पैसे 3 महीने मिलते ही नहीं गए। गुर्बत व तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर करने वाले ये अफराद पेट की आग बुझाने के लिए सारी ज़िंदगी ताफुन में गुजार देते हैं। दीन इस्लाम सफाई सुथराई पर खसूसी तवज्जो देता है, यहाँ तक कि ईमान के निस्फ हिस्से को सफाई से मशरूत करता है। मगर बदकिस्मती ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अव्वल तो सफाई का काम खुद गवारा नहीं किया जाता और मुआशरा साफ करने वाले हकारत के मुस्तहिक करार पाते हैं। देखें जी, मस्जिदें जो अल्लाह ताला के घर हैं उनकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो बंदा करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसके ईमान की गवाही दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो बंदा ये सफाई सुथराई ये काम करता है, दर हकीकत वो अल्लाह ताला की मोहब्बत का मुस्तहिक ठहरता है। इसलिए कि अल्लाह ताला का तहारत इख्तियार करने से मोहब्बत है, वो हमारे लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, हम उसे जमादार कह रहे हैं। वो हमारे लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, हम उसे चूड़ा कह रहे हैं। वो हमारे लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, हम उसको भंगी कह रहे हैं। वो हमारे लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, हम उसे चंगड़ कह रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है इस किस्म के अलकाबात का इस्तेमाल करना। अगरचे इन अलकाबात को दुहराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए दुहराया कि हमारे मुआशरे में इस तरह के अलकाबात कई मरतबा ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हमारे लिए जो हैं बेहतरीन नज़ाफ़त का इंतज़ाम करते हैं। ये कोई गैर मुसलमानों वाला काम नहीं है, बल्कि एक पाकबाज मुसलमान जो है उसको भी अपने माहौल की आलूदगी को दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो भी बंदा इस मसले में हमारा मुआवन है, बजाय इसको डिसग्रेस करने के, उसको तहकीर की निगाह से देखने के, उससे नफ़रत करने के, हमें उसको इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे लिए ये किरदार अदा कर रहा है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल देने वाले अफराद के लिए इज्जत व एहतराम तो दूर की बात, इनसे कोई हाथ मिलाना तक गवारा नहीं करता। गोया इनको अछूत समझा जाता है। यहाँ तक कि जिन बर्तनों में ये खाते पीते हैं इनको भी अलग से रखा जाता है। सारा गटर के हथ मारने साड़ी कोई कदर नहीं करते, फिर भी साढ़े बर्तन लैदा करते हैं जी तुसी सानू चंगे नहीं लगते जे या वो गल्लां ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੀਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਦ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕੀਤਾ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਲਹਿਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ। कोई बंदा नहीं साढ़े सलूक चंगा करता। कोई यह नहीं अंदर यार 10 रुपये ले लो, लस्सी पी लो, चाह पी लो, पानी पी लो, तुसी मरते पे गर्मी दे विच। ये इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन कोई भी बंदा जो हमारे माशरे की बेहतरी का कंट्रीब्यूट करता है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए।
آخرت کے معاملات جو ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ اس کی صفات کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسول کو نہیں مانتا تو اس کا فیصلہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فرما دیں گے. لیکن دنیا میں جو ہماری وہ خدمت کر رہا ہے، ہمارے فرش صاف کر رہا ہے، ہماری نالیاں صاف کر رہا ہے، ہماری سڑکیں صاف کر رہا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمیں مذہب کے اختلاف سے قطع نظر جو ہے نا اس کی سروس کو اکنالج کرنا چاہیے، اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کی سروس کے اوپر جو ہے نا اس کے بارے میں دل کے اندر ایک قدر کی جو ہے نا کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے. بالکل اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے طبعی طور پہ ایک مسلمانوں کے برتنوں کا ان کے برتنوں سے علیحدہ ہونے کا، تو یہ بات جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک طبعی کراہت کئی مرتبہ آپ کو دوسرے مذاہب سے ہوتی ہے، تو اس کا تعلق کو صرف صفائی ستھرائی والی باتوں سے نہیں ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ اصل بات ہے دل کے اندر ان کے بارے میں کسی قسم کی جو ہے نا تحقیر کے پہلو نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کوئی تحقیر موجود ہے، کمتری کا احساس موجود ہے، تو ہمیں لازماً اس سے جو ہے اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور ان کو بھی جو ہے نا اپنے معاشرے کا جو ہے نا ایک مفید کارکن کے طور پر ان کو ڈیل کرنا چاہیے، ٹریٹ کرنا چاہیے. غربت سے تنگ ان افراد کو لوگوں کی غلاظت کی صفائی کرنے پر وہ عزت و تکریم نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہیں. فرصت کے لمحات میں وہ اپنے ہی جیسے افراد کے ساتھ دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ اس امتیازی سلوک کو اپنا مقدر جان کر پھر سے اپنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب ان کے روزگار کا حصہ بن چکا. دیکھیں یہ ہمارے لیے اگر یہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں آ کے ہمیں پریشانی ہماری دور کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے چاہیے کہ احساس کرنا، خیال کرنا، تاکہ یہ ہمیں بھی صحیح، ہمیں بھی خوش رکھیں، ہم ان کو خوش رکھیں. دراصل بیسکلی ہم ان کو خوش رکھیں گے تو یہ ہمیں خوش رکھیں گے. طبی ماہرین کے مطابق مین ہولز اور نالوں میں پائی جانے والی زہریلی گیسیں نہ صرف انسانی صحت کے لیے مضر ہیں بلکہ یہاں کام کرنے والوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں. گٹروں میں اتر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں کنفائنڈ سپیسز میں اتر رہے ہیں، ان کو بہت سے افیکٹس ہو سکتے ہیں. کہ پہلے یہ بات کہ اس گٹر کے اس میں بہت ساری قسم کی گیسز ہوتی ہیں، جیسے امونیا ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، وہ ساری کچھ ان کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جل بھی سکتی ہیں، فلیمیبل گیسز ہیں، تو ان کو جو ہے ایکسپلوژن ہو سکتا ہے وہاں پہ. جب اگر وہ انہوں نے اگر حفاظتی تدبیریں نہیں کی ہوئی ہیں تو ان کو ایکسپلوژن ہو سکتا ہے، ان کو برنز ہو سکتے ہیں، اسکن کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. اسی طرح ان کو بیماریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو آپ کے جو روڈنٹس وغیرہ ہیں، جو ریٹس وغیرہ ہیں، جو چوہے وغیرہ ہیں، وہ وہاں پہ پھیر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ یورین پاس کرتے ہیں تو اس میں خاص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو ہم لیپٹوسپائرا کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے خاص قسم کی ان کو بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہم ویلز ڈیزیز کہتے ہیں یا لیپٹوسپائروسس کہتے ہیں. اس کی وجہ سے پہلے کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ ان کو فلو وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اتنا زیادہ سیویئر انفیکشن ہوتا ہے کہ ان کے گردے بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں، جگر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. مگر سینیٹری ورکرز اپنی صحت و جان کی پرواہ کیے بغیر پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر بنا کسی حفاظتی ساز و سامان کے اس دلدل میں اتر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر موذی امراض میں مبتلا رہتے ہیں، کئی تو کام کے دوران ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. گیس ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ. ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੀਏ. ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਿਲਸਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਈਏ. ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ نہیں ہے. بعض اوقات گیسز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے. جب ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی تو وہ انکانشیس بھی ہو سکتے ہیں، بے ہوش ہو سکتے ہیں، اور زیادہ اگر پوائزنس گیسز زیادہ ہوں گی تو کوما میں جا سکتے ہیں اور ڈیتھ ہو سکتی ہے.
यहाँ पे आपको मुजफ्फरगढ़ से खबर देंगे। मेन होल की सफाई, टीएमए का एक और मुलाजिम दम तोड़ गया है, जहां तक अफराद की तादाद 4 हो गई है। मेन होल की सफाई कर रहे थे ये मुलाजमीन, जबकि दम घुटने के बायस जाम बहक हो गए हैं। एक टीएमए मुलाजिम की हालत तशवीशनाक है। आपको बता रहे हैं मेन होल की सफाई, टीएमए का एक और मुलाजिम दम तोड़ गया है। मेन होल की सफाई के दौरान जाम बहक मुलाजमीन की तादाद 4 हो गई है। सैनिटरी वर्कर्स के इलाज मुआलजे का भी कोई खास इंतजाम मौजूद नहीं है। महंगाई के इस दौर में जितना मुआवजा इन्हें मिलता है वो भी इंतहाई कम है। इन वर्कर्स को जरूरी हिफाजती साजो सामान भी नहीं दिया जाता, और अगर कोई मखसूस लिबास दे भी दिया जाए तो वो भी महज इनको मुआशरे से अलग करता हुआ ही मालूम होता है। हालांकि मुतल्लिका इदारे इस हिफाजती साजो सामान के नाम पर लाखों का बजट वसूल करते हैं। हर सैनिटरी स्टाफ जो है उसके लिए हमने सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लिए हुए हैं, ताकि मैन होल के तरह दुनिया का ये गलीज़ तरीन काम है उसकी सफाई के लिए। अभी हम मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मशीनों के ज़रिए भी सफाई भी करते हैं, लेकिन बाज़ जगह पे जहाँ पे मशीनों की अप्रोच नहीं है वहाँ पे ये मैनुअली हम करवाते हैं। हमारे सैनिटरी स्टाफ काम करता है। सैनिटरी स्टाफ जो है हमारा, उसको हम बाकायदा जो उसके लिए हिफाजती इक्विपमेंट्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो वहाँ पे इस्तेमाल की जाए। उनके लिए हमने सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए हैं, गैस डिटेक्टर्स हैं, मास्क हैं, उनके लिए हम रस्से वगैरह, बेल्ट, हिफाजती बेल्ट वगैरह वो डाल के हम उनको फिर यूटिलाइज करवाते हैं। दस्ताने नहीं, मास्क नहीं, अखां दे विच ऑपरेशन कराया, लेंस पवाया, सख्त मोतिया आया है, ये समझे जी, कोई नहीं किसी की गल सुनता जनाब। तरक्की याफ्ता ममालिक में सैनिटरी वर्कर्स की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, जहाँ न सिर्फ इन्हें हिफाजती साजो सामान हासिल होता है बल्कि इन्हें जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस्तेमाल करने की तरबियत भी दी जाती है। सैनिटरी वर्कर्स को इजाफी मरात भी दी जाती हैं और इतना मुआवजा दिया जाता है कि वो भी मुआशरे में बराबरी की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। पाकिस्तान के सैनिटरी वर्कर्स को सहूलियात का चंद फीसद हिस्सा भी नसीब नहीं है। सहूलियात और मरात तो दूर की बात, इनको अगर किसी काम से रुखसत चाहिए हो तो इसके लिए भी 100 जतन करना पड़ते हैं। हम अगर बहसीयत कौम इस हकीकत को जान लें कि ये अफराद भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, तो न सिर्फ इनके मसाइल का खात्मा होगा बल्कि ये साफ सुथरे और सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत बन सकते हैं।